হ্যালো গাইস, তো আজকে আমরা আবার চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আমাদের বাড়িতে এসছে 4 জন নতুন গেস্ট। তো ওদের কি একটা মানে একটা রিচুয়াল আছে যে মামাকে ভাইকে খাওয়াতে হয় বা সামথিং এলস। তো এখানে দেখো দেখো আমাদের ছোট বাচ্চা পাটি কি করছে। ওরা অনেক দুষ্ট, বাট ওদের ভিডিও করে আমাদের কোনো লাভ হবে না। তো আমি যে কোনো মেন কথা বলছি যে কি বলে মামাকে, তো মামাকে ভাগনাকে এসব করতে হয়। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল अगेन। তো এইকে দেখছো তোমরা, সবাইকে চিনো, কলকাতা ব্লগকে তোমরা সবাই দেখেছিলে। তো এখানে একটা ওরা মানে এসছে একটা কাজের জন্য বলতে কি আমাদের সাথে দেখা করার জন্য। তো এখানে আছে যে একটা রিচুয়াল আছে যে মামাকে ভাইগনা খাওয়াতে হবে, ভাইগনা মামাকে খাওয়াতে হবে, সামথিং এলস। তো এই রিচুয়ালটা আজকে করবে। তো আমি এটাকে করবে, তো আমি দেখিনি, চলো গিয়ে দেখি যে ওরা কি রিচুয়াল করছে। আর পিছনে যে দুটো বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছ অনেক শয়তান। চলো আমরা এইসব দিকে গিয়ে ফোকাস না করে মেন রিচুয়ালটার জন্য যে আমি ব্লগটা করছি এটা দেখো, লেটস গো। এ দেখো দুষ্ট বাচ্চা, আমাদের ঘরে সব চলতে থাকে, প্লিজ ইগনোর। যে রিচুয়ালটার জন্য আমরা ব্লগ করছি এই রিচুয়ালটা আমি তোমাদেরকে 3-4 মিনিট পরে দেখাবো। ওকে, এখন এটাকে তৈয়ারি চলছে। ওকে, कितना ड्राई हो रहा है, कुछ भी नहीं सुंदर लगता है। এটা করতাম আমি যখন আমি ইন্ট্রোতে দিয়ে দিছি না গাইস, লা 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 লা। तो मेरी इंस्टाग्राम चैनल में आपको एक ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज मिलेगा, और ये हम लोग 4 मिल के करने वाले हैं। बाद में मुंह पे पानी ये सब क्या कर रहा है, गंदे कहीं के गंदे। तो मुझे पहले कैमरा सेट करने दो, उसके बाद हम लोग बातें करते थोड़ा सा। चलो कैमरा सेट हो गया है, तो बातें करते थोड़ा सा। प्रोडक्ट स्क्रीन ज़्यादा ड्राई प्रोडक्ट ओ, हम आपको देने वाले हैं एक लास्ट प्रोडक्ट जिसके पास हम लोग हमारा स्किन ड्राई होने से बचेगा। कहाँ जा रही है पता नहीं, अच्छी लाइट ठीक करनी चाहिए, इसे आने दो फिर हम लोग। ये चुड़ैल आ गई है हमारे पास अगेन, कम बैक टू चैनल। तो हम क्या करने वाले हैं, मेरा स्किन बहुत ही ड्राई हो रहा है, इसलिए मैंने ड्राई हो रहा है। तो मेरा लोटस का ये वाला क्रीम तुम्हें देना चाहिए। इसे देने से और तुम्हारा मुख ड्राई नहीं होगा। और ये है सीरम, तो ये सीरम को देने से तुम्हारा ये जो टैन है ना, अपने जब मैं शूट कर रही होती है ये उसे, তো ये সিরাম তুমি যখন দেবে তাহলে তোমার এগুলো ট্যান আছে না, ট্যানগুলো সরে যাবে, একদম করে সরে যাবে। सो नो टेंशन, तुम ये मामा का सीरम देना चाहिए, बहुत डिलीशियस होता है। तो हमारा मेन एम है जिस ब्लॉग के लिए हमें ये चैनल खोला है, चलो ये दिखाए। তো এখন আমাদের সবাই রেডি হয়ে গেছে। আমি একজন মানুষকে দেখাবো যেটা তোমরা খুব এই চ্যানেলে দেখো। সো লেটস মিট আওয়ার মামি। এই মানুষটাকে তোমরা অনেকবারই দেখো চ্যানেলে। তো আমাদের এখনো রিচুয়াল স্টার্ট হয়নি। তো আমার মামাকে বলেছিল যে আজকের ইন্ট্রোটা আমি দিতে।